Bismillahirrahmanirrahim. This is Irfan Farid and you are watching Learning Space by Irfan. हमारा ये जो चैनल है इसका पर्पस एजुकेशनल वीडियोस बनाना है और अभी हमारे इनिशियली जो स्कोप है उसके अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और मैट्रिकुलेशन की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर एजुकेशनल वीडियोस हम बनाएंगे। लेटर ऑन हम इसके अंदर मज़ीद सब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ इंग्लिश के हवाले से ही काम करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम सेकेंड ईयर की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज़ द डाइंग सन, ख़त्म होता हुआ सूरज, राइट। एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय सर जेम्स जीन्स हु वाज अ मैथमेटिशियन एंड अ फिजिसिस्ट। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं सर जेम्स जीन्स ने, जिनकी एक बुक में से ये चैप्टर जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। और इस चैप्टर का अगर ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अगर आपको दिया जाए तो ये बेसिकली ज़मीन की जो क्रिएशन है, इस कायनात की जो क्रिएशन है, इन एडिशन टू दैट ज़मीन के ऊपर जो लाइफ की जो बिगिनिंग है उसके ऊपर ये चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ जो लास्ट पैराग्राफ्स हैं, स्पेसिफिकली द थर्ड लास्ट पैराग्राफ, इसके अंदर हमारी इंसानों के कुछ जो फ़ियर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। जो ज़मीन पे रहने वाले हम लोग हैं, हमारे कुछ फ़ियर्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। वी विल कम टू दीज थिंग्स लेटर ऑन। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सेकंड ईयर की जो इंग्लिश है उसके अंदर जो दोनों आपकी बुक्स हैं, एक आपका नावल है द गुड बाय मिस्टर चिप्स और एक आपकी ये जो मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ हैं, इसके अंदर से ट्रांसलेशंस आपको टेस्ट नहीं होंगी। आपको जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइजेस के अंदर अवेलेबल होंगे चैप्टर्स के लास्ट पर। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे ग्रेजुअली। और उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर इनमें से सिनोनिम्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और ये आपकी जब चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिटेल होगी तो फिर आप जो है ना सिनोनिम्स को और क्वेश्चन आंसर्स को ईज़िली अटैम्प्ट कर सकेंगे। सही, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। हम पैराग्राफिक डिटेल्स को, मतलब इंडिविजुअल पैराग्राफ्स को स्टडी करेंगे और उनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट रहें। आज की वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज़ उस तरह से वीडियो जो है उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी। हम इस जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखेंगे। सो द डाइंग सन जो है इसको देखते हैं। डाइंग सन से मुराद है कि ख़त्म होता हुआ सूरज, राइट। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, उसके अंदर ऑथर एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको ज़मीन का और यूनिवर्स का जो साइज़ है इसके कंपैरिजन का, कि यूनिवर्स इतनी ह्यूज है और उसके अंदर हमारी ज़मीन जो है वो इतनी एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है व्हेन कंपेयर्ड विद द साइज़ ऑफ द यूनिवर्स। तो उस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया है ऑथर ने। लेट्स गो थ्रू द पैराग्राफ फॉर वंस। मैं उसको रीड आउट करता हूँ, उसके अंदर से जो की आउटकम्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A few stars are known which are hardly bigger than the Earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of Earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star, large enough to contain millions and millions of Earths, and the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe. ऑथर का कहना ये है कि अगर आप किसी डेजर्ट की सैंड जो है उसके एक ज़र्रे को उठाएं, उसको कंपेयर करें टोटल साइज़ ऑफ द सैंड और द टोटल साइज़ ऑफ द डेजर्ट, तो वो जो ज़र्रा है वो तलाश करना उस डेजर्ट के अंदर से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ होती है। वो कहते हैं कि वो जो ज़र्रा है, हमारी ज़मीन बिल्कुल उस ज़र्रे की तरह है और जो डेजर्ट है इट इज़ जस्ट लाइक द यूनिवर्स। इतनी छोटी सी ज़मीन है हमारी, प्लैनेट है हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी साइज़ के हवाले से डिस्कशन चलेगी। ठीक है, और एक स्टार जो है उसका एक लाइफ साइकिल, एक ओवरऑल लाइफ साइकिल, उसके ऊपर कुछ डिस्कशन चलेगी। These millions of stars are wandering about in space. A few form groups which
जर्नी इन कंपनी। कहते हैं कि ये जो स्टार्स हैं ये अरसे से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, चंद एक ग्रुप्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम जो है वो मोस्ट ऑफ देम ट्रैवल अलोन, ज़्यादातर अकेले ट्रैवल करते हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स so immense that it is very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another one. वो कहते हैं कि ये इतनी ह्यूज डिस्टेंसेस पे एक दूसरे से ट्रैवल करते हैं कि एक स्टार के लिए दूसरे स्टार के करीब आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फॉर द मोस्ट पार्ट ईच स्टार मेक्स इट वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। वो कहते हैं कि ज़्यादातर हिस्सा एक स्टार की ज़िंदगी का कंप्लीट लोनलीनेस में गुजरता है, लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जैसे एक खाली समंदर पर एक अकेला जहाज़, बहरी जहाज़ जो है वो ट्रैवल कर रहा हो। In a scale model in which stars or ships, the average ship will be well over 1 million miles from its nearest neighbor. वो कहते हैं कि अगर हम यूनिवर्स को एक स्केल मॉडल पर लेकर आएँ जिसमें यूनिवर्स जो है वो एक समंदर हो और एक शिप जो है वो एक स्टार हो, तो एक जो शिप है दूसरे शिप से मिलियंस ऑफ माइल्स दूर होगा, यानी एक स्टार दूसरे स्टार से मिलियंस ऑफ माइल्स दूर होगा, राइट? From this it is easy to understand why a star seldom finds another star anywhere near it. यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो सकता है कि एक सितारे के करीब दूसरा सितारा क्यों नहीं आता। और बाय द वे ये क्वेश्चन भी है आपका, ये पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। सेल्डम का मतलब होता है नेवर। तो इसका आंसर हमें इस पैराग्राफ से मिलता है, सेकंड पैराग्राफ से, कि इतना ह्यूज डिस्टेंस होता है इनका आपस में कि एक सितारे का दूसरे सितारे के करीब जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। बट जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ के अंदर बिग बैंग थीरी का रेफरेंस हमें मिलेगा कि कायनात की जो बिगिनिंग थी वो एक बहुत बड़े धमाके से हुई थी। सो बिग बैंग थीरी की ही बेसिकली डिटेल्स आपको इस पैराग्राफ में बताई जाएंगी कि एक सितारा, ये जो रेयर इवेंट है कि एक स्टार दूसरे स्टार के करीब आए, लॉन्ग अगो लाइक सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा एक इवेंट हुआ। एक सितारा हमारे सूरज के करीब आया और उसने सूरज की सरफेस के ऊपर जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की। अब उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो डिस्टर्बेंस है उसका भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डिस्टर्बेंस है ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिस्टर्बेंस है। जिस तरह सूरज और चाँद हमारी ज़मीन के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से हमें पानी में मद्दो जज़र का सीन देखने को मिलता है, एग्जैक्टली उसी तरह से स्टार ने भी सूरज की सरफेस के ऊपर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई की, जिसकी वजह से सूरज की सरफेस के ऊपर भी एक टाइडल वेव पैदा होगी। So let's read out third paragraph. We believe, however, that some 2000 million years ago, this rare event took place, and that another star, wandering blindly through space, happened to come near the sun. Just as the sun and moon raised tides on the earth, so this second star must have raised tides on the surface of the sun. But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our ocean. An immense tidal wave must have traveled over the surface of the sun, at last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. कहते हैं कि एक स्टार सूरज के करीब आया, जो स्टार सूरज से बहुत बड़ा था। उसने सूरज की सरफेस के ऊपर एक टाइडल पुल, एक टाइडल वेव क्रिएट की, जिस तरह से सूरज और चाँद हमारी ज़मीन की सरफेस के ऊपर एक टाइडल वेव पैदा करते हैं जिसकी वजह से पानी में हमें मद्दोजज़र देखने को मिलता है। एग्जैक्टली उसी तरह से एक स्टार ने सूरज की सरफेस के ऊपर एक टाइडल वेव पैदा की, और ये टाइडल वेव जैसे जैसे वो स्टार करीब आता जा रहा था इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक बहुत बड़ा माउंटेन क्रिएट हो गया। ठीक है, इतना ह्यूज माउंटेन था कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उसके साइज़ को। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो स्टार करीब आ रहा था ये माउंटेन बढ़ता गया साइज़ में। And before the second star began to move away again, और इससे पहले कि ये सितारा आगे बढ़ जाता, उससे पहले क्या हुआ, इट्स टाइडल पुल had become so powerful that this mountain was torn to pieces. इसकी अट्रैक्शन की जो फोर्स थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि ये माउंटेन जो था ये टुकड़ों में तकसीम हो गया, फट गया। And threw off small pieces of itself into space, और छोटे छोटे पीसेज इसने अपने स्पेस में थ्रो अवे कर दिए। These small pieces have been going round the sun ever since, और ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं ये सूरज के गिर्द एक तब से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। They are the planets, great and small, of which our earth is one. And the author says कि यही planets हैं
اور چھوٹے بڑے بھی ہیں ان میں، اور ہماری زمین انہی میں سے ایک ہے. لائک ہماری زمین ایک پلانٹ ہے. سوری. So the sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس کے اندر جو ہے بگننگ آف لائف کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ اس پیراگراف میں ہم پڑھیں گے. یہاں پہ ہمیں تھیوری آف ایولیوشن کو اسٹڈی کرنے کو ایک ریفرنس ملے گا. رائٹ. So the sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot. ہمارے آسمان میں جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں وہ سب بہت زیادہ ہاٹ ہیں. far too hot for the life to exist on them. اتنے گرم ہیں، اتنی ہیٹ ہے یہاں پر کہ یہاں پہ زندگی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. So also no doubt were the pieces of the sun when they were thrown off, the first thrown off. وہ کہتا ہے کہ یہی حال جو ہے ان سورج کے ٹکڑوں کا تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا جو اسپیس کے اندر تھرو آف کیے گئے تھے ایٹ دا ٹائم آف دا بگ بینگ. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت گرم تھے. گریجولی دے بیکیم کولر، آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے گئے. انٹل ناؤ دے ہیو ویری لٹل ہیٹ آف دیئر اون لیفٹ. اور اب ان کی اپنی جو ہیٹ ہے وہ بہت ہی کم رہ گئی ہے. دیئر وارمتھ کمنگ آلموسٹ انٹائرلی فرام دا ریڈیشن وچ دا سن پوز ڈاؤن آن دیم. ان کی گرمی موسٹلی سورج سے آ رہی ہے، جو کہ سورج کی ریڈیشنس کے تھرو یہاں تک ہمارے تک پہنچتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کورس آف ٹائم ون آف دیز کولنگ پیسز گیو برتھ ٹو لائف. اب یہاں پہ سائنس خود کنفیوزڈ ہے. سائنس کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد ایونچولی ایک جو پیس تھا، یہ جو پلانٹس تھے جو ٹھنڈے ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، ان میں سے ایک پلانٹ نے زندگی کو جنم دیا. وی ڈو ناٹ، کہاں پہ سائنس کنفیوز ہوتی ہے، اس ویری نیکسٹ سینٹینس جو ہے وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوگا. وی ڈو ناٹ نو ہاؤ وین اور وائی دس ہیپنڈ. سائنس خود نہیں جانتی کہ کیوں، کیسے اور کب یہ ہوا. اٹ اسٹارٹیڈ ان سمپل آرگنزمس، چھوٹے چھوٹے جانداروں کی فارم میں. اکارڈنگ ٹو سائنس یہ ہوا ہوز لیونگ پاور کنسسٹڈ چیفلی ان دیئر بینگ ایبل ٹو ریپروڈیوس دیم سیلوز بفور ڈائنگ. جن کی لیونگ پاور مینلی یہی ہوا کرتی تھی کہ مرنے سے پہلے اگلی نسل پیدا کر دیں. بٹ فرام دیز ہمبل بگننگس کیم اے اسٹریم آف لائف. لیکن ان چھوٹی چھوٹی بگننگ سے کیا ہوا، زندگی کی ایک پراپر آغاز ہوا، وچ گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس. اور آہستہ آہستہ یہ لائف پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی گئی. جو لائف سے مراد جو بینگز جو کریٹ کیے گئے، جو کریشنز ہیں، ان کا اسٹرکچر کمپلیکس ہوتا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کی جو پاورز ہیں وہ کمپلیکس ہوتی گئیں. ٹھیک ہے، بٹ فرام دیز ہمبل بگننگس کیم اے اسٹریم آف لائف which growing ever more and more complex has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions. ان کی زندگی اب ڈپینڈنٹ ہوتی ہے ان کی فیلنگس کے اوپر، ان کے مقاصد کے اوپر، ایمبیشنس کے اوپر. their sense of بیوٹی کی جو ان کی سینس ہے اس کے اوپر. اینڈ ریلیجنس، اور آبویسلی ریلیجنس کے اوپر. ان وچ لائی دیئر ہائیسٹ ہوپس، جن میں ان کی سب سے جو ہائیسٹ ہوپس ہیں وہ ریلیجنس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. نوبلسٹ ڈیزائرز، اور ان کی خواہشات کا بھی دار و مدار ان کے ریلیجنس پر ہوتا ہے. اب جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس کے اندر ہمارے کچھ فیئرس کو ڈسکس کیا جائے گا. although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یقین تو نہیں ہے، لیکن انسانوں کی جو نسل ہے اس کا آغاز کچھ اسی طرح سے ہوا تھا جس طرح اوپر جو ایکسپلین کیا گیا. خیر، آگے وہ بات کرتے ہیں. اسٹینڈنگ آن آر لٹل گرین آف سینڈ، ہمارا جو چھوٹا سا ریت کا ذرہ ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں. وی ٹرائی ٹو ڈسکور دا نیچر اینڈ پرپز آف دا یونیورس. ہم اس کائنات کا جو پرپز ہے، مقصد جو ہے، اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وچ سراؤنڈز آر ہوم ان اسپیس اینڈ ٹائم، جو کہ اسپیس اور ٹائم کی فارم میں ہمارے ارد گرد موجود ہے. مطلب ہم یہ جو نیچر ہے، ڈسکور دا نیچر آف پرپز، نیچر اینڈ پرپز آف دا یونیورس. کائنات ہمارے ارد گرد اسپیس اینڈ ٹائم کی فارم میں موجود ہے. اس کا کیا مقصد ہے، ہم اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انسان شروع سے جب سے تخلیق کیا گیا ہے اس ٹائم سے آنورڈ، بینگ مسلمز، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ انسان کو تخلیق کیا گیا. سائنس، پیپل آف سائنس، دے بلیو that the human beings are the evolved form of some other species and all, کہ انسان جو ہے وہ ارتقاء کرتا کرتا ایولیوشن کرتا کرتا یہاں تک پہنچا ہے. بٹ I don't believe that and Muslims should never believe that. sorry. So وہ کہتے ہیں کہ ہم شروع سے یہ چیز ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری لائف کا اور ہماری یونیورس کا کیا پرپز ہے.
اور اس دوران ہماری ڈفرینٹ فیلنگز آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے امپورٹنٹ فیلنگ ہماری فیئر ہے. اور فرسٹ فیلنگ از سم تھنگ لائک فیئر. وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینسز وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. ہمیں کہتا ہے کہ یونیورس ہمیں فرائٹننگ لگتی ہے, خوفناک لگتی ہے. کیوں لگتی ہے؟ بیکاز ڈسٹینسز اتنے ہیوج ہیں یونیورس کے اندر آپس میں. ڈسٹینسز لائک ہمارے اسٹار کے نیئرسٹ جو آبجیکٹ ہے وہ مون ہے, اور وہ بھی ایک ہیوج ڈسٹینس کے اوپر ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ جو ڈسٹینسز ہیں وہ ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں. وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ بیکاز آف اٹس امینس ڈسٹینسز وچ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. وہ ڈسٹینسز ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. فرائٹننگ بیکاز آف دا اسٹریچز آف ٹائم. اس کی یہ ہسٹری ہے اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم. وہ لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے, وہ اسٹریچ آف ٹائم جو ہے وہ ہمیں فرائٹن کرتا ہے. رائٹ, اینڈ دین اٹ سیز سو گریٹ دیٹ وی کین ناٹ امیجن دم. اسٹریچز آف ٹائم اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کو امیجن بھی نہیں کر پاتے. لائک ملینز آف ایئرز اگو. اس کو امیجن کرنا, دیر واز نو ون ٹو وٹنس دیز تھنگس. وہ سب چیزیں جو ہیں کہ وہ ان ایونٹس کا گواہ نہیں ہے اوبویسلی. تو یہ چیزیں ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں کہ ہماری جو ہسٹری ہے ہیومن بینگس کی, وہ تو اس اتنے ہیوج اسٹریچ آف ٹائم کے اندر سم 1000 ایئرز کی ہے. باقی کا ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ کیا تھا. رائٹ, so it says frightening because of the stretches of time so great that we cannot even imagine them, making the whole of human history so very small in comparison. کہ انسانوں کی تاریخ اتنی چھوٹی ہے اوور آل ٹائم پیریڈ کے کمپیریزن میں. frightening because of our extreme loneliness. ہماری تنہائی کی وجہ سے frightening لگتی ہے. and because of the littleness of our home in space. اور اتنی huge space کے اندر ہمارا گھر کتنا چھوٹا ہے وہ بھی ہمیں خوف زدہ کرتا ہے. A millionth part of a grain of a sand out of all the sea sand in the world. وہی اب ایک ریت کے ذرے کی مثال دوبارہ سے اس نے دی ہے. But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth. وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کے بعد ہمیں فرائٹننگ یہ کیوں لگتی ہے؟ وہ اس لیے لگتی ہے کہ ہمیں زندگی کے آثار نہیں مل پائے ہیں ابھی تک زمین کے علاوہ کسی اور پلانٹ کے اوپر. جس طرح کی زندگی کی ہم بات کرتے ہیں, جس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں, اس کے آثار ہمیں کہیں نہیں مل پاتے ہیں. یہ چیز ہمیں زیادہ خوف زدہ کرتی ہے. رائٹ, اب آگے اس پیراگراف میں فردر جو کچھ کنڈیشنز ڈسکس کی جائیں گی کہ کیا کنڈیشنز ہیں ہمارے جیسی لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے, اور کیا وہ کنڈیشنز کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا کے اندر. رائٹ, سو لیٹس سی دیم. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. زیادہ تر جو اسپیس کا حصہ ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کے اندر زندگی فریز کر جائے گی. Most of the matter in the space is so hot. اور جتنی سالڈ میٹر ہے اسپیس کے اندر, وہ سالڈ یا جو بھی ادر فارم ہے, پلازما اسٹیٹ آف میٹر وٹ ایور, وہ اتنا ہاٹ ہے کہ وہاں پہ لائف جو ہے وہ فوراً ہی میلٹ کر جائے گی. Right? Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. اب یہاں پہ سائنس غلط ہے. سائنس کہتی ہے کہ جی ہمارے پلانیٹری سسٹم کے اندر لائف کا کوئی پلان نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ بس خود بخود ایکسیڈنٹلی زندگی کا آغاز ہو گیا, which is wrong. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے سسٹمز جہاں پہ لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے بہت ہی کم ہو سکتے ہیں. یٹ سو فار ایز وی کین سی, لائف آف دا کائنڈ وی نو آن ارتھ کین ایگزسٹ اونلی آن پلانٹ لائک دی ارتھ. کہتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی کو ہم جانتے ہیں وہ صرف زمین کے اوپر ہی قائم کی جا سکتی ہے, جو ہماری زمین ہے. ادروائز ہمیں اس طرح کی کنڈیشنز اور کہیں ملتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. It needs suitable physical conditions for its appearance, and most important of which is the temperature at which substances can exist in the liquid state. وہ کہتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جو کنڈیشن ہے along with other suitable conditions, وہ ٹیمپریچر کی کنڈیشن ہے, جو کہ صرف آپٹیمم ٹیمپریچر ہمیں زمین کے اوپر ملتا ہے اور کسی ادر پلانٹ کے اوپر نہیں ملتا. Right? The stars themselves are far too hot. نیکسٹ پیراگراف کے اندر اسٹارس کے اوپر, ابھی تو ہم نے پلانٹس کے اوپر بات کی ہے لائف کی ایگزسٹنس کی جو پاسبلٹی ہے اس کے حوالے سے. اب ہم اسٹارس کے اوپر بات کریں گے. اسٹارس خود بھی بہت زیادہ گرم ہیں اوبویسلی, ان کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. وی may think of them as a collection of fire scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero.
वो कहते हैं कि स्टार्स जो हैं इनकी सराउंडिंग्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ठंडा है, और इनकी जहाँ पे जो जो इटसेल्फ जो स्टार्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। सराउंडिंग्स में इनकी जो स्पेस के अंदर टेम्परेचर है इट इज़ एब्सोलूट 4 डिग्रीज़ अबव एब्सोलूट ज़ीरो से कोई 4 डिग्रीज़ अबव है, तो वहाँ पे भी लाइफ की एग्जिस्टेंस उस तरह से ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज़ अबव 484 डिग्रीज़ ऑफ फ्रॉस्ट फ्रॉम द फ़ारेनहीट स्केल। वो कहते हैं कि 484 डिग्रीज़ जो है इनका अबव द फ्रॉस्ट है स्केल के ऊपर। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ scales and all, ठीक है, yeah, the people of science can better explain. Anyhow, in the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is still colder. Milky Way के बाहर जो space है इतनी huge, वहाँ पे ठंड है, right? Away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. आग के जो गोले हैं उनसे दूर ठंड बहुत ज़्यादा है, और आग इट सेल्फ हॉट है। क्लोज अप टू दैम दैट देयर इज़ अ टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़, और इन गोलों के करीब आग चले जाएं, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज़ का टेम्परेचर है जहाँ पे सारी सॉलिड्स पिघल जाती हैं, लिक्विड्स बॉयल कर जाते हैं। आखिरी पैराग्राफ के अंदर देखते हैं कि वो इसका चैप्टर का जो क्लोजर है वो उन्होंने कैसे किया। Life can exist only in narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance. कहते हैं कि एक छोटा सा नैरो सा बेल्ट होता है जो कि एक बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर जो है ना एक स्टार या एक प्लैनेट के इर्द गिर्द एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली एक नैरो बेल्ट आती है जहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। लाइफ कहते हैं कि सिर्फ वहीं पे पॉसिबल है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न। इनके बाहर चले जाएंगे तो ज़िंदगी पिघल जो है वो जम जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी, और इनके अंदर आ जाएंगे, इन बेल्ट्स से अंदर की तरफ आएंगे तो जल जाएगा सब कुछ। A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole space. वो कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं ये स्पेस का मतलब बहुत ही छोटा सा पार्ट है, जहाँ जो टोटल इनका एरिया अगर हम ऐड अप करते हैं तो उस टोटल स्पेस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल पोर्शन है। एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर। वो कहते हैं कि इन नैरो बेल्ट्स के अंदर जहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं लाइफ बहुत रेयर है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन। अब उनका कहना ये है ऑथर का कि ये ऑलमोस्ट अनयूजुअल ही है कि सूरज जो है वो इस तरह से अपने टुकड़े स्पेस के अंदर फेंकता रहे जिस तरह हमारे सूरज ने किया था। Probably only one star in 100,000 has a planet going round it. 1,00,000 में से सिर्फ एक सितारा ऐसा है जिसके इर्द गिर्द कोई एक प्लानट रिवॉल्व कर रहा है at the right distance for the life to be possible on it, right? कि इतने डिस्टेंस के ऊपर प्लानट ट्रैवल कर रहा हो किसी स्टार के कि उसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, ये पॉसिबिलिटी हर 1,00,000 में से एक सितारे के गिर्द है। अब पॉइंट ये है कि यू कैन नेवर काउंट द स्टार्स इन द यूनिवर्स, राइट? सो अगर आपने एक इमेजिनेशन की है, कैलकुलेशन की है कि 1,00,000 में से एक सितारा ऐसा है जिसके गिर्द एक प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एट राइट डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि देयर आर चांसेस ऑफ लाइफ ऑन दोज प्लैनेट्स। अच्छा, अब वहाँ पे लाइफ के तो चांसेस हैं, बट बिसाइड्स दैट ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप देखें कि 100,000 से तो ज़्यादा स्टार्स आपकी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। सो देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। एंड बाय द वे सर जेम्स जीन्स का जो इनिशियल एक था पॉइंट ऑफ व्यू कि इंसान की जो ज़िंदगी है इट हैड नो प्लान्स इन द प्लान्स ऑफ द यूनिवर्स, ये बाद में इनका पॉइंट ऑफ व्यू आके चेंज भी हो गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम इसके बारे में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं फर्स्ट चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू like and share the videos if you like them and subscribe to the channel. Thank you so much.